And hello guys, my name is Zen and welcome to my channel. So ngayon maglalaro tayo ng skateboard obi. Nasa progress 0 pa lang tayo. Kasi unlag kasi. Nawawala-wala yung signal. Brum, brum, brum. Ay, kala ko makaka-shortcut ako. Tapusin ko lang to. Kaya pala nahulog ako, nag-disconnect. Reconnect natin yan. Ayan na guys. Skip. Yan. Progress 0. Ay, 49 na pala to guys. Ay, 48. Body dat da barada to body bat da barat. Ano ba yan guys? Super pogi na yan, kaya nahulog si Pugi. Hala, naging Pugi talaga. Ito, watching. I tried to shortcut, but I can shortcut. Watching. Sa iba na lang nga tayo dumaan, guys. Hindi ako pwede mag-rage quit dito eh. I-alarm ako na itong game na to. So, uy, kung dyan tayo dadaan, dito na lang. Mas madali dito. Sino may sabi madali? Okay guys, kaka-rejoin ko lang. So, kaya bawal tayo mahulog dito guys eh, kasi nagdi-disconnect. Kaya bawal. Nag-disconnect ulit ako guys. Oops, hehe. Tinuloy-tuloy ko yun, guys. Wee, ang saya neto, guys. Wee. Disconnect. Okay. Yeah. 18 hours na pala ako dito eh. Kasi ang bilis ng time eh. Kaya nako-confuse ako. 18 minutes ba yan o 18 hours? Tinurn on ko na lahat yung wifi ko, disconnected pa rin. Na guys, skip. Skip. Yan. Na-skip na natin. Hello, Mami! Guys, tumawag. Habang nagre-record ako, guys, tumawag si Sian. Yung kapatid ko. Ayan pa yung isang kapatid ko, si Sade. Guys, lalaki kami tatlo. I know. Sige na, wala akong signal. Let's go to skateboard. Let's go. Bam. What the hell? No. 100% na to guys ha. Pa-disconnect pa ako ng pa-disconnect. Nakita mo yung video mo sa YouTube. Ay! Nakita pala ni Mami guys eh. I-subscribe. I give up.